International weightlifting batai mungo rangsik ni shokat manai kifilka hasni hilik manai tisanai weightlifter Amardeep Devarma kaisini hakotoni bisingo batai mungai kaibri evento rangsik ni shokat man bukabo sangosalo weightlifter Amardeep hastu kifilka Maharaja Bir Bikram kholawa bono khakam yafalaika lukora bono Bikram kholani simi rally khaye agotala tubujaka rally ni bisite dolini juda juda laharo bike rally khaiman bisite bobaga khoni Bhagwan Thakur chumuni amche phaye o bike rally paikha o salo weightlifter Amardeep Devarma saka lukoro jetiki bono lamchokai khaka biafarka abai bo belaikino khato phumjaka hakotor de hastini ngai baskango tebo omhai bate mugo thangai haste hakotoni mungno kujuguti sanai kokthumna nimbasingo bokongna thinitebo saka hastini kabang kok sikla hodragno kefek manai chabui kabawai tangbayo ama hisamunumu hameo klugi toyawai thumung bai krengai sakbo mungdono kahamtone thilang kaham samnani bagibo kokthumni bisingte kokkujarka weightlifter Amardeep Devarma आंखा एशियाव कम्पिटिशन खालामनो थाङो बर'खाय 12 कान्ट्रि फायो आरो आंखाय 120 केजि कैटेगरियाव पार्टिसिपेट खायो बेस्ट डेडलिफ्ट स्क्वाड तीनटाव आंखाय फार्स्ट मानखा और ओवरऑल चैंपियन मानखा और 4टा गोल्ड मानखा ना दियो आंखाय पयलाखाय आंबो चेरायफ्रुनो आंखाय माने गेमनो हामजागो ताय आनिखाय चाकरिबो आंखायो बिजोंनो स्ट्रिक्टार একটা সময়ও आं ताय चाकरिबो थाना नांगौ संसारबो दङ ओ गेमनि हिसाब पिसे आं ताय आनिखाय पेन्सनखा 2022 31/5/2022 आं रिजाल्ट माखा ताई प्रेक्टिस काहांगाय खायो जे आंनि जे ड्रिम जे आं फिसा माने आन्तर्जातिक स्तराव आं खेला खायनाय आंनि ड्रिम ताई साक्सेस दंखा आंनिखाय आं सानाय आंनि जे बसकां सालामरा गेम बाय गोदालि दंनाय कन्टिनिउ खायनाय ताई कैसा कम्पिटिशन दङ 2 month और आं पार्टिसिपेट और खाय अन्ध्र प्रदेश संनाय ओके हां सेम इवेंट न ओमफ्राय इन्डियानि सिनियर पावरलिफ्टिं कम्पिटिशन हामबाय विशेष खाय एबिसिनि बरफको आलो अनेक माने हामजाखौ रेसपेक्ट खायो सापर्ट फैगा আগরতলাবাসী হামবাই যতনা হামবাই বখাই কাবু খাই বখাই আনি ত্রিপুরানি কোচ মিন্স শান্তনু সূত্রধর যত কম্পিটিশন অङ বখাই কোচ থাङो বিনিবো অবদান দङ আমি সাকসেসফুল বাগৈ বখাই আনো টিপস রো বড় দিলানো সে আমাকে বহুত সাহায্য করে সেই জন্য ওনাকে বিশেষ ধন্যবাদ চ্যাম্পিয়ন তিনটা আইটেম অনেক হেভি ফিল খাই দङ যে বাবু গোল্ড মেডেল मानखा अबा आं सेमिया सारा त्रिपुरा बासी ताई इंडियानि जत जे दङ बरफ जत बाबुनो कन्टेस्ट खाइ दङ कम्पिटिशन जानागि दङ जे एशिया लेभेले 63 ইয়ার্স বয়সে যে দুপখা মেডেল অবশ্য যত গর্বিত ফিল খাই দङ তারপর যত সোনারা বাদ হয় বাবুনি বাগै ওয়েট খাই দङ বুকুर फाइनाय बन कम्पिटिशन जानो बागै आसुक मते तामाताय खुनु तामा सानाय ताय बुक बाय कक फाइ दंका एशियानि बजागा बुक कान्ट्रि खेला अब इन्टारनेट केरल ताकलाय ओ यारो गेमंखा ओ जागा केरल गेमंखा बुफ्रुन स्मियाव माय थुमरबाय करंजता बुफ्रुन स्मि अमाय थुमरबाय करंजता सिगां रबा कोन जातो ब चारा फासिक माबिनि दिन तामने जे ब कुनो कायखा थाइगलको थाला बिसनो किनदिगो ब चाकरि खायका ताय फेमिली दङ हमने बादे बासक ब टाइम रि मानलिया अलवेज आनो फाइ दङ बां बायनो दिन खायो ब बां बाय दिन खायो अलवेज साव जे पुरा रिटायर्ड अंगनाय आफुर ब कायसा हैनाय
নাইফ এনে যত নব্বই টঙ্কা যে তামো খাইকা রিটায়ার বর্কা 2022 তো 2022 রেজাল্ট রেখা যে সামা মতে Tabo umur cakro bo 60 bosor bo gold medal tupika. Tabo norok besangai bahai musuk nin babu haikeng nani bagai buskango. proud so happy মানে চুম তো খাইমাই my babu is great এটলিস্ট চিনি বাবু ফোনও খাইকা চিনি বই ইমান তো চিনি তিনজনও ইমান তো জিম লেভেলে থাকে তো যত বড় ন যে কোনো গেমার তো পাইছা অত লেভেলে ন মুসুম যত বড় ন যত বড় ন মুসুম কিন্তু চুম খাইমানলে বাবু খাইকা হবো না চুম খাই এখন চিনি বাবু খাইকা চুম হবো অনেক প্রাউড